جو محققین نے یہ لکھا ہے کہ پہلی جنگ عظیم بھی کروانے میں انہی کا پیچھے ہاتھ تھا، سازشیں کرنے میں، اور دوسری جنگ عظیم کروانے میں بھی ان کا پیچھے ہاتھ تھا، تو تیسری جنگ عظیم بھی وہی کروائیں گے۔ اور یہ جو آپ نے بات کہی ہے اس کو دل مانتا ہے، کیونکہ مرزیوں کا بہت بڑا جو ایک ہیڈ کوارٹر ہے وہ اسرائیل میں موجود ہے، اور یہ ان کے ساتھ شانہ بشانہ ہو کر چل رہے ہیں، اور جو مسلمانوں کے خلاف اور یہ جو زبان استعمال کرتے ہیں یا پاکستان کے خلاف جو یہ زبان استعمال کرتے ہیں، یہ بہت بڑا ان کا مقصد پورا کرتے ہیں یہودیوں کا جب یہ کام کر رہے ہوتے ہیں، کیونکہ جی پاکستان ان کے لیے خطرہ ہے بہت بڑا۔ جی برائٹ سٹار بھائی، آپ کو پتہ ہے نا وہ مرزا مسرور صاحب سے بھی بچے نے پوچھا تھا کہ پوری دنیا پیارے حضور پوری دنیا میں احمدیت کیسے پھیلے گی، تو وہ پھر بتاتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ جب بہت بڑی تباہی آئے گی، بہت ساری دنیا مر جائے گی، تو پھر آپ ان کے پاس جانا اور ان کو جا کے کہنا ایمان لے آؤ، تو وہ ایمان لے آئیں گے، تو یہ مرزائی بچ جائیں گے، تباہی جب آئے گی تو باقی سارے لوگ مر جائیں گے، تو اچھا پھر یہ جو جواب بچیں تھا گے۔ اس کا، ویسے مجھے ہاں یاد مرزا نہیں ویسے۔ اچھا، ہاں مرزا مسرور نے یہ بولا ہوا ہے نا، اس نے کہا کہ اوہ، جب ایسے ہوگا تو آپ پھر جا کے ان کو کہنا تو وہ پھر ایمان لے آئیں گے، تو اس طرح پھر احمدیت پوری دنیا میں یار پھیل جائے کتنا پوائزن کر رہے ہیں ان کے بچوں کے ذہنوں کو، گی۔ یار تو اور کہ یہی تو سارے لوگ مر جائیں گے اور تم زندہ رہو ہاں گے، پھر جا ہاں کے نہ اسے جا کر ہاں کہنا۔ ہاں تو اچھا میں کوشش کرتا ہوں، میرے پاس میں نے تو وہ کلپ میرے پاس ہے نا، آپ بات جاری رکھیں، میں کوشش کرتا ہوں چلائیے گا ابھی اگر ذرا، مجھے مل۔ بتائیے گا ہاں تصویر ہاں میں مجھے، کوشش کرتا ہوں باقی مجھے اس نے مل سب جائے۔ ہے یہ تو بہت ہی ہوں غلط بات ہے، گھٹیا بات ہے، تو بچوں کے ذہنوں کے اندر یہ ڈالنا ہوں چاہ رہا ہے کہ وہ اس طرح سارے لوگ مریں گے، پھر یہ ہوں دوسری جی اچھا جی، سہیب راجہ صاحب آئے ہیں، تو السلام علیکم السلام سہیب راجہ علیکم صاحب۔ شیوراج جی۔ وعلیکم السلام. When did you accept Ahmadiyya? I accepted last July. شیوراج ابھی آپ بھی تھے کہ حسینی کے برار پہ؟ ہاں جی میں نے کال ڈالی تھی لیکن اس نے لیا نہیں مجھے کال پہ، پتہ نہیں کیا مسئلہ اس کو۔ بنی اسرائیل نے آج کہا جی تلاوت کا مطلب ہے کھانا، اور میں کتاب اللہ کھاتا ہوں۔ ہاں ان کے ہاں ایسی ہی جو ہے وہ قرآن پاک کی بعض آیات کے ترجمے انہوں نے خود سے کیے ہوئے ہیں، وہ تو شیخ محمد نہیں ہے جو کینیڈا میں ہوتا ہے، اس کے بھی ہاں مطلب اس سے بھی آگے نکل گئے ہیں۔ اس سے آگے نکل گئے۔ ہاں انہوں نے ہر بات کا اپنا مطلب، رسول کا مطلب کتاب، یہ جو جیسے تلاوت کا مطلب کھانا، صلات کا مطلب ایکسرسائز، یا پتہ نہیں دعا، یا کوئی ایسے کر کے نا انہوں نے اس کے اپنے ہی کوئی تراجم کیے ہوئے ہیں۔ استغفر۔ لیکن وہاں پہ یار نہیں آئی کہ وہ ہے تو اب ہماری طرف سے ہی وہ بات کر رہی تھی، لیکن اس نے ایک ایسا موقف وہاں پہ دیا تھا جو میں نے آج تک تو نہیں سنا۔ ام سسٹر کی بات کر رہے ہیں؟ ہاں جی نہیں وہ میں بھی اس لیے نہیں بول رہا، نہیں، وہ میں نے آپ کو میسیجز بھی کیے تھے، شاید آپ کو ریسیو نہیں ہوئے ان باکس میں، تو میں نے آپ سے کہا تھا کہ آپ مائک کھول کے تھوڑی تصحیح تو کرا دیں کہ یہ تو ایسی بات تو نہیں ہے، یہ تو بالکل آپ ایک الگ موضوع کی طرف لے کے جا رہے ہیں، یہاں پہ تو ایسی بات ہی نہیں ہو رہی۔ بات ہی نہیں ہو رہی، وہ ام جی سسٹر آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں، جی لیکن وہ پتہ نہیں کیوں وہ فضل تھی یا کیا وجہ تھی، وہ کیوں اس طرف چلی گئی، ایسا موقف دے دیا اصل انہوں میں نے۔ یہی بات ہے نا، جب عورت بات کرتی ہے، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ اب میں کوئی میری اس بات سے کوئی یہ نہ کوئی سمجھ لے کہ شاید میں کوئی عورت کو ڈی گریڈ کرنے کی کوشش کر رہا ہوں، یا دیکھیں جب کسی مرد کے ساتھ بات ہوتی ہے تو جب مرد کے ساتھ بات کرتا ہے تو وہ ایک الگ اس کا ایک ہوتا ہے ٹیمپو، لیکن جب عورت بات کرتی ہے تو بعض دفعہ مرد کی آواز اونچی ہونے کی وجہ سے وہ تھوڑی سی سہم جاتی ہے، یا اس کو بات کرنے میں تھوڑی سی دقت آتی ہے، تو وہ اپنے موضوع سے ہٹ کے کوئی ایسی بات کر دیتی ہے جو بالکل مطلب الٹ ہوتی ہے اس کے۔ ایسا کبھی کسی مفسر نے بھی ایسی بات نہیں کی ہوتی جو وہ اپنے منہ سے کر دیتی ہے۔ ایک وہ جو موقف انہوں نے لیا فلما جاءہم بالبینات، ہاں میرے جی نزدیک وہ بھی غلط تھا، وہ بھی درست نہیں تھا، اور پھر اس کے بعد انہوں نے جو دوسری بات کی حضرت موسیٰ ہارون والی، کہ وہ بعد میں ہاں وہ بھی بنے تو دیکھیں
یہ بھی وہ بات مطلب اس نے بالکل آؤٹ آف کانٹیکٹ کر دی آؤٹ آف کانٹیکسٹ بالکل. السلام اور علیکم. پھر ایک دعویٰ کر دیا جس کو ثابت نہیں کرنا ہوا پھر وہاں پہ. اس کو نا شعیب بھائی جی حیضل اس کو سپورٹ کرنا ہی بند کر دے نا. ایسی اس نے ایک نہیں جگہ میں نے تو بند کیا ہوا ہے. اس سے نہ میری بات ہوتی ہے نہ اس کی براڈ پہ میں جاتا ہوں. اس نے مجھے بلاک بھی کر دیا. میں نے کہا شکر ہے یار. اچھا دو بار وہ ایسا کر چکی ہے. مسلمانوں کا موقف جو ہے نا کمزور طریقے سے پیش کر چکی ہے. اچھا جی برائٹ سٹار بھائی ذرا وہ آپ کا جو آپ کی چاہت تھی نا سر وہ آ گیا سامنے آڈیو ذرا سنیے. جی سنائیے. میرے پاس وہ پیش گوئی کہ کثرت سے لوگ جماعت کے اندر داخل ہوئیں گے وہ کیسے پوری ہوئے گی؟ سوال ہے جب تباہی آئے گی تو پھر لوگوں کو سینما اور انٹرنیٹ اور ٹی وی اور پورنوگرافی اور بیہودہ چیزیں اس چیزوں کی طرف توجہ تو نہیں نہ ہوگی. پھر وہ بیٹھے ہوں گے تو اس وقت تم جانا ان کے پاس کہنا اگر اب بچنا ہے نا اگلی تباہی سے تو اللہ کو مانو. ٹھیک ہے پھر تمہاری تبلیغ کام آئے گی. لوگ آمدی ہو جائیں گے. سن لیا جی نے. میں تو بڑا سیدھا فارمولہ دیتا ہے انہوں نے بھائی بالکل. انہوں نے کہا ہے وہ مسیح موعود صاحب نے نا مسیح موعود صاحب نے جو پشین گوئی کی ہوئی ہے وہ کہتی ہے کہ مسیح موعود صاحب نے پشین گوئی کی ہوئی ہے کہ لوگ کثرت سے احمدیت میں داخل ہوں گے تو یہ پشین گوئی کب پوری ہوئے گی. تو انہوں نے کہا سوال یہ ہے کہ جب تباہی آئے گی تو پھر لوگوں کے پاس بہت بڑی تباہی آئے گی. لوگوں کے پاس یہ سینما پورنوگرافی یہ دیکھنے کا ٹائم نہیں ہوگا. تو آپ جانا پھر تو آپ جا کے ان کو کہنا کہ اللہ کو مان لو آپ کی تبلیغ کام آئے گی تو لوگ احمدی ہو جائیں گے. بچے نے ذہن چیک کریں نا کہ پورنوگرافی یا اس طرح کی بات کا جواز ہی نہیں بنتا اس میں کہ وہ اس میں بات ایسے کرے. لیکن اس کو وہ ٹھوک رہا ہے بیچ میں. یہ بچے ہیں بچیوں کے سامنے یہ بات کر رہے ہیں اور یہ نا سچی بات ہے ان کا یہ حال ہے کہ یہ نعوذ باللہ استغفر اللہ نا اڈیاں اٹھا کے دیکھ رہے ہیں کہ کب تباہی آنی ہے تو پھر احمدیت نے چھانا ہے. یہ کل پرسوں ہم کسی ہاں برائٹ سٹار بھائی میں اور آپ جب ہم اس براڈ پہ تھے دوسری پہ براڈ کا نام نہیں لے رہا تو وہ پتہ ہے وہ کہہ رہا تھا مکہ میں ایسے ہونے والا ہے. مدینہ میں کسی نے بولا یہ ہوگا تباہی ہوگی تو پھر دیکھنا یہ ایسا ہوگا. پتہ ہے اس دن کہ تو میں نے اسے کہا تھا جی ہاں پھر آپ نے بھی منع کیا اور میں نے بھی منع کیا کہ یہ تم کیوں ایسی باتیں کر رہے ہو اور تمہارے لیے کوئی بڑی خوشی کی باتیں ہیں جو تم ایسی باتیں اس طرح کے الفاظ بول رہے ہو. تو اصل میں یہ دیکھ رہے ہیں کہ ان کو پتہ ہے کہ نعوذ باللہ استغفر اللہ کہ مکہ میں مدینہ میں نعوذ باللہ استغفر اللہ تباہی ہوگی تو پھر وہ جو نعوذ باللہ استغفر اللہ مطلب پھر قادیان آباد ہونا ہے ان کے نزدیک تو بہت بڑی تباہی آنی ہے. تو اس کے بعد پھر احمدیت نے دنیا میں چھانا ہے. اور ویسے بھی جو مسلم موعود نے کہا ہوا ہے نا بیٹا 1840 کا ہے اس کا کچھ حتاب ہے وہ 1840 کے راؤنڈ اباؤٹ ہے تو 100 سال ہونے والے ہیں. اس نے 50-60 اور میکسیمم 100 سال اس نے بولا ہوا ہے. اس کی بھی آپ تعبیریں کرنے کی تعویلیں کرنے کی کوشش کر سر مسلم موعود کی پیشن گوئی تو پیچھے رہ گئی. پہلے مرزا صاحب کی پیشن گوئی تو پوری کروائے نا. مرزا صاحب کی پیشن گوئی ہے کہ یہ جو قادیان ہے یہ اتنا ترقی کرے گا کہ دریائے بیاس جو ہے نا وہاں تک پہنچ جائے گا. اس وقت دریائے بیاس تقریباً 3 میل کے فاصلے پر تھا قادیان سے. آج بھی دریائے بیاس 3 میل ہی قادیان سے دور ہے. پہلے وہ تو پہلے پوری کروائے نا. اچھا دوسری بات یہ ہے کہ تباہی کا مطلب یہ ہے کہ تباہی آئے گی تو وہ سارے غیر مسلم ہوں گے تو ان کو اللہ کی طرف بلایا جائے گا. وہ اللہ کے ماننے والے یا ملحد ہوں گے وہ اور انہیں کہا جائے گا اللہ کا مانو معاذ اللہ. بالکل نہیں تو پیچھے اگر 300 سال لگائے ہوں عابد بھائی تو پھر یہی ہے نا دعویٰ تو یہی 300 سال میں پھیل جائے گی تبلیغ. تو 300 سال تو کم از کم دینا ان کو یار. جی ہاں یہ بھی ہے کہ 300 سال میں 300 سال کے اندر پوری دنیا پہ احمدیت پھیل جانی ہے اور افغانستان سب سے پہلا ان کا ملک بنے ہوگا. اچھا عابد بھائی یہ حیضل سسٹر کو یار موقع دے دیں وہ کافی دیر ویٹ کر رہی ہوں. ٹھیک ہے 1 منٹ بعد دے دیں. عابد بھائی یہ ڈی ایس پی بول رہا ہے قیامت تک میرا چیلنج ہے عیسیٰ علیہ السلام نے نہیں آنا تو بھائی کیا وہ تو ہے ہی لا علم الساعہ وہ تو ہے ہی علامات قیامت میں سے ان کی آمد ہے. تو آپ کوئی نئی بات کرو یار.
नया कोई मैसेज ढूंढ लो जी। अस्सलाम वालेकुम हेजल मैं सिस्टर। इनको बता दूं कि इंशाल्लाह अगर अल्लाह ने इतनी ज़िंदगी आपको दी और मुझे दी तो मैं फिर आपको पकड़ के दिखाऊंगा कि ये ईसा अलैहिस्सलाम है। ज़हन में जी रखना ये बात। हाँ, जी फिर बिल्कुल, वो तो आपने भी कहना है कि जो कादियान में आया था काना दज्जाल, दिमागी मरीज, 100 बीमारियों का मजमुआ, उसने वो झूठा था। आपने ये कहना है, एक दिन आना है आप लोग कहेंगे तो ये आबिद मेरी भाई पेशन गोई है, ये जी मेरी बिल्कुल, पेशन गोई है। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। आप क़यामत से पहले जमात अहमदिया के लोग कहेंगे कि मिर्ज़ा झूठा था, कज़ाब था, दिमागी मरीज था, वो कोई अल्लाह की तरफ से नहीं था, ये मेरी पेशन गोई है। ये आबद हुसैन ताहिर की पेशन नहीं गोई आज ही आबिद नोट भाई, कर ले। आबिद भाई माजरत के साथ मैं आपसे ना आपकी पेशन गोई पे इख्तिलाफ करूंगा। ये तो अगले कुछ सालों में ये ख़त्म हो गए होंगे, क़यामत तक इनका कोई एक बंदा भी नहीं होना। कहाँ से ये पेशन गो होगी? ये सारे मर गए होंगे क़यामत तक। कहाँ इनकी नहीं, अभी फिर अगली भी नस्ल फिर भी मैंने इसको हजरत ईसा अलैहिस्सलाम भी तो वो कुर्बे क़यामत है ना, मैं भी कुर्बे क़यामत का लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहा हूँ। इंशाल्लाह आप लोग, आपके अहमदी जमात अहमदिया के लोग ये कहेंगे ये मेरी पेशन गोई है। हाँ आज इसको लिख ले, डेट टाइम 17 अक्टूबर है, 2024 है। दिन के मलेशिया के अंदर 11:31 हुए हैं। ये मेरी पेशन गोई नोट कर ली जाए जी। शुक्रिया जी बिल्कुल बिल्कुल। हम अस्सलाम वालेकुम हेजल सिस्टर। वालेकुम सलाम। अच्छा, मेरा आबिद सर से सवाल है। जी जी मिर्ज़ा साहब का एक कौल है, मलफूज़ात की किताब में इनका जिक्र है। वो कहते हैं कि मैं नहीं चाहता कि कोई मुझे मौलवी कहे। अगर कोई मुझे मौलवी कहता है, मौलवी से नाम से बुलाता है, तो मुझे इतना रंज होता है कि ऐसा लगता है किसी ने मुझे गाली दी है। तो क्या मौलवी का मतलब तो होता है मौला वाले यानी अल्लाह वाले, तो क्या ये अल्लाह वालों के ख़िलाफ़ है? वो कहना चाहते हैं कि ये गाली है। जी सिस्टर, क्योंकि मौलवियों ने तो इसको बहुत तंग किया ना, इसके ऊपर फतवे लगाए, इसको कहा कि ये तुम जो कुरान की तशरीह कर रहे हो ये गलत है, इसका मानी ये नहीं है। तो इस वजह से मौलवी साहब इसको छुपते थे। तो इसलिए इसने, बल्कि दूसरी जगह पे इसने लिखा हुआ है कि मौलवी लफ्ज़ इज़्ज़त व एहतराम का है, दीनी इल्म सिखाने वाले का है। तो लिहाजा मौलवी नाम जो है इसमें कोई कबात नहीं है, इसमें कोई ख़राबी नहीं है। जिसके साथ मौलवी लगा हुआ है तो उसका इज्जत एहतराम करना चाहिए। दूसरी जगह पे ये भी लिखा हुआ है जी सिस्टर। और इसका एक मुरीद था मौलवी अब्दुल लतीफ़। सिर्फ एक नहीं, मैं तो इनकी जमात के अंदर मिर्ज़ा साहब के होते हुए मैं तकरीबन 35 लोग दिखा सकता हूँ जिनके नामों के साथ मौलवी लिखा हुआ है। चलो वो तो सारे 35 लोग। वो तो फारग सारे। ये जो जनाब इन्होंने लिस्ट जारी की हुई है ना, 313 नाम नेहाद सहाबा की अपनों की, नौज़ुबिल्लाह। उनके अंदर ही 35 लोग जो है जिनके नामों के साथ मौलवी लिखा हुआ है। जी माशाल्लाह। इसी दौरान हमारे पास जनाब तशरीफ़ लाए हैं इज़्ज़त माब सर नईम अवान साहिब। और अस्सलाम नहीं, वालेकुम उस्ताद मोहतरम, रहमतुल्लाहि व अस्सलाम बरकातहू। वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम अस्सलाम। आबिद भाई क्या हाल है? ठीक है। अच्छा, आज मौजू नहीं लगाया हुआ आप लोगों ने? आगे ब्राड पर मौजू लगा होता, मैं सुनता रहता जी था। फारग नाम दिया तो ब्राड लगी रहती थी, सुनते रहते थे। जी ये राउंड ऑफ प्लाज फॉर नईम अवान साहब सर। जी आज वो मौजू लगाया हुआ था लेकिन वो उसको चेंज किया, ये पेज लगाया हुआ था, नहीं पेज दूसरा था, तो वो ना एक बंदा है उसके लिए चेंज किया। अच्छा अच्छा, नहीं मैं तो इस वक्त ये लगा के मोबाइल सुनते रहते हैं भी, चलो काम कर रहे होते हैं तो ब्राड पर ना भी हो तो सुनते लाजमी है गुफ्तगू। जी जी वो सुबह के बस वक्त की ब्राड लगी होती है, ये हमारा टाइम भी मैच होता है। आज का मौजू है पांडे कली करा दे। नहीं आज एक्चुअली हम हयात ईसा पे बात कर रहे थे, तो फिर उस दौरान वो पता है भाई साहब आ गए तो फिर ये पेज लगा दिया। ठीक, अच्छा काम है आपका, गाइड अच्छी दे रहे हैं, एक मौजू को मुसलसल प्रॉपर हल कर रहे हैं। जी नहीं डिबेट हो या ना भाई हो, आवाम तक आगाही आप लाजमी पहुंचा रहे हैं हर मौजू के लिहाज से। जी होना ये भी आबिद चाहिए। जी आबिद हुसैन ताहिर भाई की जनाब सरबराही में ब्राइट स्टार भाई, नाइट राइडर भाई, फिर ये सारे हमारी नहीं अच्छी टीम अच्छा काम कर रहे हैं। सुहेब राजा साहब तशरीफ़ लाते हैं।
माशाल्लाह से और आ जाते सन तो अगे हुण नौकरी तू कढिया ना कि शैल पंप ते नौकरी करना है, उन्हें शर्ट भी चाक दी तू कढ भी देता ने नौकरी। ये नहीं किसने ना बताया? कटिया नहीं है, मैं छोड़ दिता है। वो कहंदे ने कि तू हर वेले फोन ते लगा रहा, मैं कि मैं चलना पे जाऊं। फिर मैं कढे ही है ना, छोड़ा ना ना तू। अवल भाई बात ये है ना, इनके साथ जो मौलवी वाला मसला है ना, ये बाद में शुरू हुआ है। पहले तो इज्जत और तकरीम का नाम समझा जाता था, लेकिन जैसे जैसे मिर्जा साहब के टाकरा मौलवियों के साथ होता रहा, तो फिर इज्जत तकरीम से बजाय ये नफरत का नाम बनता गया। वो भी सिर्फ जमात का ध्यान के अंदर, बाकी बिल्कुल दूसरी जगहों पे नहीं जी। सुल्तानुल कलम साहब देखे ना जी, अब वहाँ पे तो कहते हैं मेरी हैसियत मामूली मौलवी की हैसियत रही, यानी कि आला मौलवी की हैसियत है। इससे तो यही हुआ ना, कहता मेरी हैसियत मामूली हैसियत मौलवी की नहीं बल्कि नहीं, वो मौलवी की हैसियत तो ये कह रहा है ना, जो फतवे ये कह रहा है मैं तो हकम अदल हूँ, ये तो अल हकम का वाला है ना। जिसने कहा था कि हर मामले में मैं हकम अदल हूँ। लेकिन उस्ताद मोहतरम, हाकमो आदल मिर्जा साहब, कोई एक फैसला दिखा दे जो मिर्जा साहब ने किया हो, कोई एक फैसला क्या है कि इसके पास एक मुकदमा आ गया था, एक शरी फिकी मसला आ गया था रज़ात का। हुआ यूं कि वहां कहता है जाके हकीम नूरुद्दीन से पूछो। उसने फैसला दिया इसकी राय के खिलाफ, तो इसको इतना सदमा हुआ है कि इसकी तबीयत खराब हुई है, इसको पेचस लग गया उस सदमे से। हकीम नूरुद्दीन ने इसके खिलाफ फैसला दिया था, इसे फतवे के खिलाफ। बाद में तो ये कहना शुरू हो गया था ना, कोई भी फिकी मसला पूछने आता था तो कहता था मैं फिका में कमजोर हूँ, आप हकीम नूरुद्दीन साहब के पास जाओ। उस फिका में से था, पीछे हाथ भी उसी का था, इसके दावाजात में पीछे हाथ भी उसी का था। पूरा सिर्फ हाथ नहीं, वो पूरे का पूरा इसके पीछे था। ये जो जर्नल निकलसन है या डिकलसन है, निकलसन ने जो कचहरी में जाके सियालकोट में जाके इससे मुलाकात की थी, उसके पीछे भी हकीम नूरुद्दीन ही था मुलाकात करवाने वाला। वो तो चलो पता बात है, जाहिर बात है कि आप इनका अगर खतूत में जाए ना, तो 24 जनवरी 1891 का खतूत पढ़े इसका, हकीम नूरुद्दीन के बारे साथ है इसका। उसमें उसने 2-3 बातें की हैं। एक तो उसने इसको कहा था कि दमिश्की हदीस को छोड़कर मसीह मसीह का दावा करो, ये उसका मशवरा था। दूसरा ये बात इसने उसको कही थी कि मैं उजाला अवाम लिख रहा हूँ, आपकी इस बारे में जो राय है वो मुझे आगाह कर दे, मैं उसको नकल कर दूंगा। आप जाके किताबें सारी खोल लें, इब्राहीम अहमदी ऐसा अव्वल के चारों ऐसे खोल लें, इसका जेल दोम खोल लें, उसमें मुनाजा पड़ा हुआ है। दूसरा इसका सुरमा चश्मे आरिया वगैरह ये को तो मौजूद है, उनको खोल लें, नहीं है। तीसरी जल्द खोलेंगे तो आपको जाकर इसमें मिलेगी अजाला वहां में दमिश्की हदीस पर जरा मिलेगी मिर्जा का जानी की। इसने हकीम नूरुद्दीन के कहने पर उस हदीस पर जरा शुरू की है। उससे पहले ये जो 73 हदीस पेश करते हैं उस पर जरा नहीं है इसने की। तो ये सारा कहना चाह रहे हो कि दावा असल विच हकीम नूरुद्दीन साहब मुंडे ते धरा के कीता गया, मोढे ते धरा के चलाई सू, ते कादियानियां दा असली जेड़ा नबी है वो हकीम नूरुद्दीन है। असल होवे पिछे ਉਹਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਮਸ਼ਵਰਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਵੀ ਤੂੰ ਦਮਿਸ਼ਕੀ ਹਦੀਸਾਂ ਛੋੜ ਕੇ ਤੇ ਮਸੀਲੇ ਮਸੀਹ ਦਾ ਦਾਵਾ ਕਰ। ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ ਇਹਦਾ ਦਾਵਾ ਵੀ ਮਸੀਲੇ ਮਸੀਹ ਦਾ। ਫਿਰ अच्छा नईन भाई, अगर इनका जो दावा मसीले मसीह है तो फिर मसीह माउत ना होया, और फिर खुद लिखा है कि खुद इसने लिखा हुआ है कि जी जी मेरा दावा मसीले मसीह का है, नादान लोग इसे मसीह मौत समझ बैठे हैं। हाँ, तो फिर तो ये सारे नादान हुए ना जो मरज़ई जो मसीह मौत समझते हैं। बाद में तब्दीली की है, मैं वही मसीह मौत, पहले मसीले मसीह का दावा की है। अच्छा,
तरक्कियां हो गई ना बाद में, तरक्कियां राज ने तरक्कियां तरक्की दे दी। ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਉਹਨੇ ਹਰ ਕਿਸਮ ਦੀ ਸਬਜ਼ੀ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਨਾਲ ਪੱਠੇ ਵੀ, ਆਲੂ ਵੀ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ। बतदरीज था ना, जैसे जैसे माहौल उसको मुयसर आया वैसे वैसे वो कदम उठाता गया है। उसको पता था जाहलों का टोला मेरे पीछे है, कोई मसला नहीं, हाँ, चलता जाएगा। जैसे कहता जाऊंगा 4 बंदे इकट्ठे हैं, चलो चलता रहेगा सिलसिला। ऐसे ही ਮਤਲਬ ਅਗਰ ਪਹਿਲੇ ਜੇ ਰਹਿਤਾ ਕਿਹਾ ਨਾ, ਕਿ ਇਹ- ਮੈਂ ਉਹ ਇਮਾਮ ਮਹਿਦੀ ਦਾ ਦਾਵਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਬਨੀ ਫਾਤਿਮਾ ਚ ਹੋਏਗਾ, ਬਾਅਦ ਚ ਕਹਤਾ ਮੈਂ ਉਹੀ ਹਾਂ, ਮੇਰੀਆਂ ਨਾਨੀਆਂ ਦਾਦੀਆਂ ਸੈयद साहब। हाँ, बाद में आपने फिट कर दी, पहले आता वो है ही ना, पहले हदीसा मजरू हुई ना काबिल एतबार ही, फिर यही काबिल एतबार हो गई। ਨਹੀਂ ਮਸੀਹ ਮੌਤ ਦਾ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ, ਰੂਹਾਨੀ ਜ਼ਾਇਨ ਜਿਲਦ ਨੰਬਰ 19 ਦੇ ਸਫਾ ਨੰਬਰ 140 ਦੇ ਉੱਤੇ, ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਅਬਦੁਲ ਕਰੀਮ पटियालवी साहब इन्हों पूछते हैं या मौलाना मोहम्मद हुसैन बटालवी साहब या इन्होंने कोई भी, कि तुम्हें ये क्यों ख्याल आया उस हदीस में से मसीह मौद की पेश गोई ते बाकी को छाड़ दी, तो को कहना मेरा दावा ते हदीस दी बुनियाद है ही नहीं। ਇਹ ਮੌਲਾਨਾ ਅਬੂ ਰਫਾ ਨੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਸੀ ਦੇ ਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰੇ ਦਾਅਵੇ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦ ਕੁਰਾਨ ਤੇ ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਨਾਜ਼ਲ ਹੋਣੇ ਦੀ ਵਹੀ ਹੈ, ਹਦੀਸਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਤਾਇਦੀ ਤੌਰ ਤੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਵਾ, ਹਦੀਸ ਬੁਨਿਆਦ ਨਹੀਂ ਹੈ ਦਾਅਵੇ ਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਤੇ ਮਰਜ਼ਈ ਇੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਆ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਨਬੀ ਕਰੀਮ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਸੀ ਇੱਕ ਆਏਗਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉਹ ਵੀ ਖਲੀਫਾ ਵੀ ਇਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਨਹੀਂ ਆਣਾ, ਬਸ ਇੱਕ ਦੀ ਪੇਸ਼ ਗੋਈ ਸੀ ਨਬੀ ਕਰੀਮ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਦੇ ਹਦੀਸਾਂ ਦੇ ਮਿਰਜ਼ਾ ਵਿੱਚ। ਤੈਰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਮਿਰਜ਼ਾ ਤੈਰ ਦਾ ਮਜਾਲਿਸ ਇਰਫਾਨ खोलो तो उससे लिखा है कि इस उम्मत में किसने आना है, ये फैसला करने का हक सिर्फ नबी करीम को है, उसके अलावा किसी को हक नहीं है। उसको सवाल है नबी आ सकता है कि नहीं, ना कि इसका फैसला करने का हक नबी करीम का है। जो आवेगा असं उसको पूछा कि नबी करीम की पेशगोई विखा, असां तो किहड़ी पेशगोई के तहत आए हैं। ਇਸ ਟਾਪਿਕ ਤੋਂ ਉਸ ਦਿਨ ਵੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਜਮਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ 1925 ਤੱਕ ਜਾਂ 30 ਤੱਕ ਬੜੇ ਮੁਲਹਮ ਸਨ, ਹਰ ਬੰਦਾ ਉੱਠਿਆ ਉਹ ਦਾਵਾ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਵੀ ਕਲਾਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਵਹੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਲਹਾਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤੇ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਖਲੀਫਿਆਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਕੰਮ ਬੜਾ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਗਿਆ। ਖੁਤਬਾਤ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਦਾ ਦਿਮਾਗ ਅਮਦੀਅਤ, ਜਿਸ ਦਾ ਦਿਮਾਗ ਖਰਾਬ ਹੁੰਦਾ, ਨਬੂਵਤ ਦਾ ਦਾਵਾ ਖੜਕਾ ਦਿੰਦਾ। ਆ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨੇ ਮਨਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਨਾ ਕਿ ਹੁਣ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਦਾਵਾ ਨਾ ਕਰੇ ਕਿ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਵੀ ਇਲਹਾਮ ਵਹੀ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। अच्छा चले मौजू पर आते हैं। आज तक तौफी के कितने मानी सामने आए हैं मिर्जा कादियानी के कलम से? शोएब राजा, ਮੈਂ ਤੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਜਾਣਨਾ, ਜਮਾਤ ਇਹਦਾ ਮੌਤ ਹੀ ਕਰੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਹਰ ਪਾਸੇ, ਜਿੱਥੇ ਤੱਕੋ ਮੌਤ ਹੀ ਮੌਤ, ਤਵਫੀ ਮੌਤ, ਤਵਫੀ ਮੌਤ, ਮੁਤਵਫੀ ਕਾ ਮੌਤ, ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਮੌਤ, ਬਸ ਹੋਰ ਕੋਈ ਤਰਜਮਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। मिर्जा कादियानी कलम से 18 मानी निकले और सबसे मुज़क्का खेज मानी है कि उसने मानी किया फैज़ काल अल्लाह या ईसा नहीं मुतवफ़ी का, और ईसा पैदा हो गया। आहो बिल्कुल। तवफ़ी का मानी पैदा होना भी किया हुआ है उन्होंने। अच्छा, क्या उसने कहा है कि क्या बात है। इसका अल्लाह या ईसा इब्न तौफीक का मतलब ये क्या है? कलाम है, इसका कलाम है। इन्नी फैज़ काल अल्लाह या ईसा नहीं मुतवफ़ी का, और ईसा पैदा हो गया। ईसा पैदा हो गया। और एक वो भी है ना कि अच्छा, ये कौन सा ईसा जो पैदा हुआ है? अपने लिए उसने निकाला है, ये अपने लिए उसने निकाला है मुतवफ़ी का मतलब। हाँ, तौफीक से बड़े तर्जमे किए हैं। मैं तुझे पूरी नेमत देने वाला हूँ कि नूरदीन ने 1903 में मेरे हाल में किया था, अपनी तरफ उठाने वाला हूँ या फात देने वाला हूँ, इस तरह के मानी उसने भी किए हुए, लेकिन इसमें मुतअद्दिद मानी इसके मौजूद है कि उसकी ये बात है, इसका खुद का मसीह होने का दावा था, कुछ इल्हाम इसके अपने इस बारे में थे, तो वहां पर इसने मानी बदले हैं फिर। हाँ जी बिल्कुल। अच्छा जी, तवफ़ी का माना आप बता रहे हैं ना, एक तो इनका है ना, एक मकतूब है जिसमें ये कहते हैं
کہ ہاں ان متوفی کا ورافی کا لیا، یہ الہام اس قدر ہوا جس کا خدا ہی شمار جانتا ہے۔ بعض اوقات نصف شب کے بعد فجر تک یہ الہام ہوتا رہا۔ اس کے بھی دو معنی ہیں۔ رات کو ایک اور عجیب الہام ہوا، یہ ہے کلی ضعیفی کا انی متوفی کا، کلی اخی کا انی متوفی کا۔ یہ الہام بھی چند مرتبہ ہوا۔ اس کے بھی دو معنی ہیں۔ ایک تو یہ کہ جو تیرا مورد فیض یا بھائی ہے اس کو کہہ دے کہ میں تجھ پر تمام نعمت کروں گا، یہ شاید ابھی نہیں بھائی بتا رہے تھے کہ تمام نعمت کروں گا۔ دوسرا معنی یہ ہے کہ میں وفات دوں گا۔ میں نے کہا نا کہ اس کے اپنے جب قرآن کی آیت کا تو اسے توفیق کا موت ہی کیا ہے عیسیٰ علیہ السلام کے معنی، لیکن جب اس کو یہ الہام اس نے اپنے اوپر لیے ہے نا تو پھر اس نے معنی تبدیل کیے ہیں، مختلف جگہ پر مختلف معنی کیے ہیں۔ جی اچھا وہ ایک اور ہے نہیں بھائی حوالہ، اس میں یہ کہتا ہے کہ یا عیسیٰ نے متوفی کا جو 17 برس سے شائع ہو چکا ہے، یہ الہام جو 17 برس سے شائع ہو چکا ہے، اس کے اس وقت خوب معنی کھلے، یعنی یہ الہام حضرت عیسیٰ کو اس وقت بطور تسلی ہوا تھا جب یہود ان کو مصلوب کرنے کی کوشش کر رہے تھے۔ اس جگہ بجائے یہود و ہنود کوشش کر رہے ہیں۔ الہام کے معنی یہ ہیں کہ میں تجھے ایسی ذلیل اور لعنتی موتوں سے بچاؤں گا۔ جی بالکل۔